Hello mga kabiyahero. Biyahe kita ati pagkadto ala Conchita. Magpapatugnaw lani kita kay baga durong man niya nakapapasok. So adi pala kami nalapas. Okay, adi alapas ita Conchita. Pero adi pa kami proper. Kita kits yan guys. Patugnaw lani luot kita. Adi na kami ha La Conchita Spring Resort. Ha Barangay Magaso Lapas Leyte. Tara guys, pasok. Pasok guys. Patugnaw. Tara. Susi. Salakin. Ayun na. Adi tira swimming pool. Flowing. Flowing yan. Flowing yan. Kuha na shell. Tara. Ari kami nagse-celebrate gyap hit birthday ni Glina Wilson Kapilter. Okay, ready? 1, 2, 3. Happy birthday! Baby! Happy birthday! Happy birthday Kapilter! Happy birthday Kapilter! Papay, ito yung parang naman yun. Ay, ito kay man. Pizza, Alay, water. lechon manok, fried chicken, kalderitang kambing, of course, rice. Guys, enjoy ra. Enjoy na sila. May na rice slide. Pan adult. Adiluat pan bata. Waray bata. Gamit ka ng microphone. Magamit ka. Dito, gamit ba? Gamit, siyempre. Adilan sa vlogger, naka-kunera gimbal, stabilizer.